वेलकम टू स्टूडेंट। आज आम पढ़वा साइंस चैप्टर आज आम कोयला और पेट्रोलियम पढ़वा। कोयला पेट्रोलियम तो मैंने एग्जाम दे साइजना। कोयला पेट्रोलियम बर्तमान तार जिस्ट पढ़दबा आउ 50टा क्वेश्चन आम करबार अच्छी जिन तुमको रिकॉल हो जे कोयला पेट्रोलियम जो जो जुड़े क्वेश्चन भी पढ़ो से जुड़े क्वेश्चन जिन तुम अटेंड कर पारो 2 ରୁ 2 मार्क पाइबार अच्छी। कोयला और पेट्रोलियम ये आज आम पढ़वा। पेट्रोलियम कौन अच्छी कोयला पेट्रोलियम रे फास्ट नाम को दुईटा जिनस देजी जे कोयला पेट्रोलियम को हमको कौन कह जाए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब से जीव मानकर अवशेष तैयारी होती एटा फास्ट कथा। तापर हमको से उत्स देजी बहुत सारा उत्स देजी दुईटा जिनस देजी सरंती उत्स आउ असरंती उत्स। कौगुड़ाक सरंती उत्स कोयला पेट्रोलियम परमाणु प्राकृतिक गैस मैंने सरंती और असरंती को मैंने आमर जो मैंने सूर्य जल पवन समुद्र आउ जंगल इत्यादि। तो ये भितर यही सरंती को कौन कह जाए नवीकरण अजैक्य आमर अजैक्य संपद बा उत्स कह जाए आउ युड़ा को हमको जैक्य बोली कह जाए। तो ये हमको मन रखा पड़ो नवीकरण अजैक्य आउ नवीकरण अजैक्य। नवीकरण अजैक्य कौन जी सरंती नवीकरण अजैक्य के जी असरंती। इतकी पढ़ सारापर आमको गोटे जिन मन रखा पड़ो अंगारी भवन क्या कह जाए बा आमर कौन कोयला को भाया तैयारी हुए। आम जानती कोयला तैयारी होगापाई आमको किसी भी दरकार नहीं। 300 नियुक्त वर्ष पूर्वे कोयला को भाया तैयारी होता जिते बड़ा आमर गछ लता एमानकर अवशेष देहावशेष माटी तले पोती जाता। माटी तले दुईटार अभाव थिला गोटे थिला अम्लजान अभाव आउ गोटे थिला आमर अम्लजान अभाव आउ आलोकर अभाव। ये दुई जनकर आब्सेंस रे कौन होता पृथ्वीर चाप आउ वायुमंडलीय ताप ये 3टा द्वारा आमर जो देहाविशेष उद्भिद प्राणीर देहाविशेष को जो रासायनिक प्रतिक्रिया घटता ताकू कार्बनाइजेशन बा कोयला बा अंगारी भवन कह जाए। आलोक और सूर्यर आलोक और अम्लजान अनुपस्थित वायुर चाप ए जो पृथ्वीर चाप और वायुमंडलीय ताप द्वारा जो रासायनिक प्रतिक्रिया घटता ताकू अंगारी भवन कह जाए। अम्लजान अनुपस्थित यहाँ घटी थाए आपको ये अंगारी भवन को भी कौन कह जाए प्राकृतिक अर्धधूमपातन बोली कह जाए। भी कहुई कोयला एक जीवाश्म ईंधन। खाली जस्ट ये आमको रीडिंग मारबार अच्छी। कोयलार अंतर्धूमपातन आम बुझे कौन अंतर्धूमपातन कोयला को विभिन्न प्रकार माने सेल्सियस केते नखा सेल्सियस विभिन्न भेराइटी 180 सेल्सियस 260 सेल्सियस 360 सेल्सियस ये विभिन्न डिफरेंट सेल्सियस द्वारा तापमात्रा द्वारा गुटे पर गुटे जिते आम बाष्पीभवन करवा ताकू कह जाउची अंतर्धूमपातन। आ अंतर्धूमपातन द्वारा आम कोयलारू 4टी पदार्थ पाई थांती कौन से गुड़ाक कक कोल गैस अलकात्रा आउ एमोनिया गैस ये 4टा। आ विषय आमको रीडिंग मारबार अच्छी जे कौन कोल कक है आंथ्रासाइट कोयला कारण आम जानती कोयला आमर 4 प्रकार। सब उत्कृष्ट कोयला है आंथ्रासाइट सब निकृष्ट है पीट। तो आंथ्रासाइट कोयला खूब कम परिमाण रे खर्च खूब कम खर्च रे उन्नत मानर कक प्रस्तुत करे। यह एक शुद्ध कार्बन कक गुड़िक टाण छिद्र और कलायुक्त ये ताप उत्पन्न हुए आ धुआं बाहर नहीं। एतकी है आमर कक्र काम। कक्र उपकारिता कौन ये आमर जो सब लौह और रु लुहा प्रस्तुत हुए ये और रु आमर पदार्थ तैयारी करिबारे कौन करे व्यवहार होता है कौन कल कारखाना कक आम व्यवहार करते आ कौन इस्पात प्रस्तुत समय व्यवहार करा जाए। ये तंबा दस्ता टीण सीसा इत्यादि और धातु निष्कासन व्यवहार हुए। तापर आमर है कोल गैस। कोल गैस 3टा है मुख्य उपादान गोटे हाइड्रोजेन आम लिखिदेवा H2 मिथेन CH4 आउ कार्बन मोनोक्साइड CO यही 3टा प्रकृत बा तार मुख्य गैस होते। आपको एते शक्त जे बड़ बड़ कंपानी बा बड़ बड़ आम कल कारखाना आबोध टांकी द्वारा रखा जाए।
तापरे आमर उपकारिता कोल गैस रो उपकारिता इंधन रूप व्यवहार हुए आ मुंबई इंग्लैंड और न्यूयॉर्क आदि सहर रे आम रास्ता घाट रो आलोकबत्ती भी व्यवहार करा जाइथे। तापर आम आसले आलकात्रा आलकात्रा कौन आलकात्रा वन टाइप ऑफ पिचू पिचू गुड़ा को देखा कला चिट्टा अर्धतरल और तीव्र गंधयुक्त को माने आलकात्रा बा पिचू आलकात्रा रे 200 टी कार्बन यौगिकर एक मिश्रण रही अच्छी तार उपकारिता कौन युड़ाक आमको क्वेश्चन रे पड़ो जे युड़ाक किए व्यवहार करू जी है तो युड़ा कौन आंशिक पात्र रे मिलुथिबा यौगिक गुड़िकरे विभिन्न प्रकार रंग प्लास्टिक कृत्रिम तंतु विस्फोरण आउ आमर कौन अच्छी औषध कीटनाशक औषध फोटो फ्लेम सुगंध द्रव्य इत्यादि तैयारी व्यवहार हुए। पक्का रास्ता निर्माण रे ओ कंक्रीट छातरू पानी गलुथिले ताहा अवरोध करी हुए। पिचू तैयारी करा जाए पिचू बदल रे बिटुमेन नामक पेट्रोलियम व्यवहार करा जाय तेणु पेट्रोलियम हमर कला हीरा कुहा जाऊ अछि। तापरे हमें आसले कौन पेट्रोलियम से एका कथा हमें माटी ऊपर रहले से जीव कोयला कोयला एला माटी ऊपर माटीर तले आउ जदि आमर पानी भितर रहला पानी तले जे रहला से आमर पेट्रोलियम है से एका जिनस पेट्रोलियम क्यों भाया आमर सामुद्रिक जो आमर उद्भिद सामुद्रिक जो आमर जीव मान देहा विशेष जिते बेला माटी भितरे रही जाउची बा पुती ही जाउची सेठे अम्लजान अनुपस्थित मेन कथा है पेट्रोल आउ कोयला जाक बिना अम्लजान रे ही प्रस्तुत होता है। अम्लजान अनुपस्थिति रे दुजन जाक कोयला पेट्रोलियम तैयारी होती आउ दुटा कौन हेटे आमर कौन हम वायुमंडलीय चाप आउ पृथ्वीर वायुमंडलीय ताप आउ आमर पृथ्वीर चाप यही दुटा द्वारा आउ अम्लजान अनुपस्थिति द्वारा पेट्रोल मध्य समुद्र तले तैयारी होता है। यहाँ को आम पेट्रोलियम कह जाए आ पेट्रोलियम को कौन कह तरल सुना बोली कह जाऊँगी आ कला हीरा क्या कह कोयला को आमर कला हीरा कह जाऊँगी एटा भी दे दीजिए देख 400 नियुत वर्ष पूर्व पति रही द्वारा जमा रही आमर कौन तैयारी पेट्रोलियम प्रस्तुत होउजी। मृत केतेक मृत जीव गुड़िकर देहावशेष केतेक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तैयारी होता है। पेट्रोल अर्थ कौन शिला आउ ओलियम अर्थ है तैल बहुत इजी। तापरे आम मन रखा जे पेट्रोलियम गुड़ाक कूड़े कूड़े मिलूँ तीनटा जगह फास्ट है आसाम दिग्बई एगुड़ाक मन रख पड़ो दुई रे महाराष्ट्र रो बॉम्बे हाईवे आ गोटे 3 नंबर आमर है 3 नंबर आमर अच्छी आमर गुजरात रो कच्छ उपकूल बुझेगा ये 3टारे पेट्रोलियम रही है। प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस ये कौन कही पेट्रोलियम रो सब उत्पादन है ब्यूटेन तार मुख्य गैस अच्छे कौन प्रोपेन आउ इथेन मध्य रही थाए। ये दुईटा जिनस देजी जे पेट्रोकेमिकाल्स क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रे अनेक अति उपयोगी पदार्थ प्रस्तुत हुए जहाँ पेट्रोकेमिकाल्स बोली कह जाए। ये कौन लाइलन एक्रिलिक डिटर्जेंट पॉलिस्टर इत्यादि कृत्रिम तंतु पॉलिथिन इत्यादि व्यवहार करा जाए आउ कला सुना आउ तरल सुना बोली कह जाए। एतकी आमर पढ़वार थिला तापरे आमे नेक्स्ट पढ़वा आमर क्वेश्चन कारण एतको आम सब पढ़ी सारी बर्तमान क्वेश्चन जी करवा हेतकी आमर डाउट क्लियर हे जीवो। फास्ट क्वेश्चन कौन देजी पेट्रोलियम भूपृष्ठर प्राय केते गभीरता रे रही थाए। पेट्रोलियम आमर केते गभीरता रे एडा न देखले भी आम जानती 1600 रु 1700 मीटर तले ही रही थांती। पेट्रोलियम को केउं उपाय रे शोधन करा जाय थाए। पेट्रोलियम को हमर को उपाय रे आंशिक पातन मन रखबो पेट्रोलियम हला आंशिक पातन आ अंतर्धूम पातन हला कोयला ए दुईटा भितर डिफरेंस कोन केउंटे एक जीवाश्म इंधन नुह एडे देजी कोयला प्राकृतिक गैस आ पेट्रोलियम ए तीनटा को जीवाश्म इंधन किंतु सूर्यताप नुह केउंटी जीवाश्म इंधन नुह
ଦେଇଛି କୋଉଗୁଡାକ ଏଠି ଆମର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ, କୋଲ ଗ୍ୟାସ ଦେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଆଉ କୋଲ ଗ୍ୟାସ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଆମର କ'ଣ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋବର ଗ୍ୟାସଟା ଆମର ନୁହଁ। ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ କିଏ? ପିଟ୍। ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ମେନ୍ ଉପାଦାନ ତ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟୁଟେନ୍ ହେଲା ଆମର ମେନ୍, ତ ଇଏ ଉତ୍ତର ହବନି। ପ୍ରୋପେନ୍ ଆଉ ଇଥେନ୍ ବି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ମିଥେନ୍ ନଥାଏ। କେଉଁଟି ଆଦର୍ଶ ଜାଳେଣୀ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଆଦର୍ଶ ଜାଳେଣୀ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ଏଇ ତିନିଟାରେ ବେଶୀ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ କମ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତରେ ସର୍ବ ପୁରାତନ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ଆମ ଭାରତରେ କୋଉଠି? ଆସାମର ଦିଗ୍ବଇ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆସାମର ଦିଗ୍ବଇ। ଜୋତା ପଲିସରେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଜୋତା ପଲିସରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଏଠି ତିନିଟା ଦେଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ହ୍ରାସବର୍ଦ୍ଧକ ତୈଳ ଆଉ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କିଏ ହେବ? ପାରାମିନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମହମ। କେଉଁଟି କୋଇଲାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର କୋକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? କୋକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଡ୍ ଦରକାର। କୋଲ ଗ୍ୟାସରେ କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ ଥାଏ? 3ଟି ଗ୍ୟାସ। କିରା ସେଟା? ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ। ଏ ତିନିଟା ହେଲା କୋଲ ଗ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅବବାହିକା ନାହିଁ? ସେ କହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କିଏ ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ, କାବେରୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କିଏ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଡେସ୍ ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଡେସ୍ ଅଟେ। ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଏଟା ତମେ ଲେଖିବ ମିଥେନ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ହେଲା ମିଥେନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ବି ଉତ୍ତର ଅଛି, ବ୍ୟୁଟେନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁଟି କାର୍ବନର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ? କେଉଁଟାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ବା ନିକୃଷ୍ଟ କିଏ? ହେଲା ପିଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? 1810 ମସିହାରେ କେଉଁ ମହାନଗରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଲୋକବତୀ ପାଇଁ କୋଲ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା? କୋଉଟାର? 1810ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଆଲୋକବତୀ ଜଳେଇବାରେ କୋଲ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ଉପଜାତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ମହମ ଦରକାର। ମହମରୁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ବେଳେ କୋଲ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ଆମର କୋଲ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି? ଏଇଟା ତମେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି ଯେ କୋଲ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଦେଇଛି ଯେ କୋଲ ଗ୍ୟାସ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଇଛି ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ଟିଣ ଆଉ ସୀସା। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛିରେ ନାହିଁ। ଅପସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଅପସନରେ ଆମର ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ସୀସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କିଏ ହେବ? କୋଉଟାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି? ଇଏ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ। କେଉଁଟି କୋଲ ଗ୍ୟାସର ଉପାଦାନ ନୁହଁ? ଏ ତିନିଟା ତ ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କୋଉଟା ଆମର H2 CH4 CO, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ଆମର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ। କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ନୁହଁ? ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କିଏ ନୁହଁ? ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଟା ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ କିଏ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ନୁହଁ? ପାରମ୍ପରିକ ନୁହଁ ଆମର ବାୟୋମାସ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳଶକ୍ତି ଏମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି। କେଉଁଟି କୋଇଲାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଡ୍। କେଉଁ କୋଇଲା ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଘରେ ଆମର କୋଉ କୋଇଲାଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ବିଟୁମିନେସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆଉ ପିଟ୍, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଡ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ହେଉନି। କେଉଁ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ତୈଳ ଖଣି ନାହିଁ? କୋଉଟାରେ ଆମର ତୈଳ ଖଣି ନାହିଁ? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଟାରେ ଆମର ଦେଇଛି
ଆମର କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଗୋଦାବରୀ ଏ ତିନିଟା ଯାକରେ ଅଛି ଅବବାହିକାରେ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଗଙ୍ଗା। କେଉଁଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର କୋଇଲା ଅଟେ? ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କେଉଁ ମୌଳିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠିତ ପାତନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନ୍ଧଧୂମ ପାତନ କୁହାଯାଏ? କାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ? ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ। ଆର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ କୋଇଲାର କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ଆମର କୋଉଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ପିଚୁକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ବିଟୁମେନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ କାମରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର କଣଟା? ସେ ଏକା ବିଟୁମିନେନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପିଚୁ, ଏବେ ବିଟୁମେନ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେ ପୁରାତନ କହିଛି କି ନୂତନ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଇଲାର ଅନ୍ତର୍ଧୂମ ପାତନରେ କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଅଛି? ଅନ୍ତର୍ଧୂମ ପାତନରେ 3ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ଦେଇଛି ଭୂତଳ ଜଳ ନଳ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ? କୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭୂତଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଲୁହା ଓ ସୀସା ଆଦି ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ବେଳେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ଆମର ବ୍ରାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡେସରେ ବିଜାରକ ଭାବେ ଡେସ୍ କାହାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ? ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଲୁହା ଆଉ ଶିଶୁ ବେଳକୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ନିଆଯାଏ? କୋକ୍କୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ବା ଆମର ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍କୁ ନିଆଯାଏ। କୋକ୍ର ମିନିଂ ହେଲା ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଇଲା। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଇଲା ତ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେଉଁଟିରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ? କେଉଁଟାରେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ? କୋକ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। କାରଣ କୋକ୍ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, କେବଳ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ସହିତ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସେଇ କୋକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 1010 ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ସହରରେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଟି ଡେସ୍ ଅଟେ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କିଏ ହେଇପାରିବ? ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ନା। ବ୍ୟୁଟେନ୍ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ବି ମିଥେନ୍ ବି ଥାଏ, ପ୍ରୋପେନ୍ ବି ଥାଏ, ଆଉ ଇଥେନ୍ ବି ଥାଏ। ଦେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଡିଜେଲ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି? ଏଟାକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ PCRA। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା? ଆସାମରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ନୁହଁ? କିଏ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ନୁହଁ? କୋଇଲା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ କିଏ? ଉଦ୍ଯାନ। ସେଥିଲାଗି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଉଦ୍ଯାନ। ଯା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୁହା ସହ ଡେସ୍ ମିଶାଇ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି କରାଯାଏ? ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ନା। କୋକ୍ ହେଲା। କୋଲ ଗ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ମିଥେନ୍ ଆଉ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍। ନହେଲେ ତମେ ମନେ ରଖିବ H2 CH4 CO। ଆଲକାତ୍ରା କେତୋଟି କାର୍ବନ ମୌଳିକରେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ 200ଟି। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୋଟରଯାନ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି? ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମର ଗାଡ଼ି ମଟରରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି? CNG। ଆକୁ ବି ଆମେ ମନେ ରଖିବ। LPG ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଏମୋନିଆ ଏ ତିନିଟା ନୁହଁ, କାରଣ ଇଏ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଏସବୁ ଅଲଗା ସମୟରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ମିଟର ଗଭୀରତାରେ କୋଇଲା ସ୍ତର ରହିଅଛି? କେତେରେ? 1200 ମିଟରରେ। ଦେଇଛି କୋଇଲାର ପରିମାଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ମାନେ ସାନରୁ କମ୍ ବୋର୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେ ପଢ଼ବା। କ'ଣ ପଢ଼ିତି ଆମେ ପଢ଼ିତି ତ ପଛପଟେ ପଢ଼ିତି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ବିଟୁମିନେସ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ପିଟ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଏ ପିଟ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ବିଟୁମିନେସ୍ ଆଉ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ପେଟ୍ରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପେଟ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିଳା, ଓଲିୟମର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୈଳ। ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଓଲିୟମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୈଳ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ୟାକୁ ବହିରେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଳା ଦେହରେ ସଞ୍ଚିତ ତୈଳ। ଉଚ୍ଚ ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଡେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? CNG।
କାହାକୁ ତରଳ ସୁନା କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ତରଳ ସୁନା କୁହାଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ସରଳ ଚୁନା ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଉତ୍ତର କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ଇନ୍ଧନ ଅଟେ କୋଉଟା ଆମର ଉତ୍ତମ ଇନ୍ଧନ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ମିଥେନ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତମ ଇନ୍ଧନ ଅଟେ ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କୋରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ ସିଏନଜି ବା ସମ୍ପଡ଼ିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ଜିଷ୍ଟରେ ତମେ ଦେଖିଦେବ ତାପରେ ଯେଉଁ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କଲି ତାକୁ ଥରୋଲି ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 0.7xରେ ପଢ଼ିବ ଯେମିତି ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବ ସବୁତିକ ଯାକ ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ